جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ استاداں دا فون لایا، استاداں دا فون لگا نہیں۔ بیٹا علم وہ ہے جو آپ سینے میں لے گئے ہیں، العلم فی الصدور الا فی السطور۔ بس اوقات سطریں نہیں ملتی، لائٹ نہیں ہوتی، کتاب نہیں ملتی، کاپی نہیں ملتی، حوالہ نہیں ملتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، بڑے نصیبے کی بات ہے کہ بچوں سے لے کے بزرگوں تلک اس علمی، تربیتی، روحانی مجلس کے اندر آپ رات کے اس پہر نیند کے غلبے کے باوجود بھی حشاش بشاش بیٹھے۔ شاعر نے شاید اسی موقع پہ کہا تھا کہ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ احباب گرامی، یہ پروگرامز، یہ مجلسیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، ان کے پیچھے جو مقاصد کار فرما ہوتے ہیں، اس میں اصل کردار آپ لوگوں کا ہے۔ آپ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی زبان کو سمجھتے ہیں، لب و لہجے کو سمجھتے ہیں، محلے والوں کو، گلی والوں کو، لوگوں کو، ان کے طور طریقوں کو۔ مسجدوں کے خطیب، امام، مدارس کے اساتذہ علم کے بے شک سمندر ہوں، لیکن یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ سے لینا ہوتا ہے۔ میرے مشائخ اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک مثال دینے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے اساتذہ، مشائخ علوم کے، فنون کے سمندر ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سمندر کا پانی ڈائریکٹ فصلوں کو لگا دے تو جلا کے رکھ دے گا۔ پتہ جی اس گل نہیں پتہ؟ یہی وجہ ہے کہ قوم شیوخ الحدیث کی تقریریں برداشت نہیں کرتی، وہ ان کی سوچ سے اور ان کی اپروچ سے زیادہ گہری ہوتی ہیں، انہیں شاید کڑوی لگتی ہیں۔ ان کے علم کو لینا اور سہنا اللہ نے اس کے لیے طالب علم چنے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے لے کے علم کو مزید لائٹ کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھا دوں، اللہ نے پیغمبر کو کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، محبوب ہم جو آپ کو دعوت، جو قول، جو وحی عطا کرنے لگے ہیں یہ بہت ثقیل ہے۔ ثقیل دی ادا سمجھ نہ آوے، رنگ دا ڈبا لے آ جے ذرا، اینیمل پینٹ نہیں ہوتا، انہوں کیا جی نال ایک برش دے دے، یہ ڈبا کھول کے نا ڈائریکٹ انہوں کسی جگہ تے ملے آ جائے۔
رنگ نہیں ہونا. کسی رنگ ساز سے ملنا، رنگ کرنے والے سے ملنا. وہ کیا کرے گا؟ اس میں تھوڑا کچھ مکس کرے گا، آئل ٹیپ، تارپین، مٹی کا تیل، کچھ نہ کچھ. اس ثقیل نو، سنگڑے نو نارمل کر کے اس سطح جتھے رنگ کرنا ہے او دے تے پراپر چلن والا بنائے گا. پھر جے اتنے برش مارو تے تاں وی رنگ، جے تھلے مارو تے تاں وی رنگ. سنگل کوٹ، ڈبل کوٹ، ٹرپل کوٹ، ڈائریکٹ ڈبا، پیور رنگ. اساتذہ، مشائخ، علم ہی علم، علم کے دریا بھی، علم کے سمندر بھی. لیکن قدرت نے کدی بھی سمندر دا پانی ڈائریکٹ فصلوں نو نہیں لوایا. اور اگر سمندر کوشش کرے بھی تو میرا رب اس کی لہریں ساحل پہ توڑ دیتا ہے. ہر لہر کی چاہت ہوتی ہے کہ ساحل کو گلے لگا کے آؤں، لیکن ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. اگر میرے بزرگ، میرے علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، محدثین، مفسرین، فقہا، انہیں کہیں شکوہ ہو بھی نہ کہ یار لوکی سانو نہیں سن دے، اللہ نے آپ کو خاص لوگوں کے لیے بنایا ہے اور وہ دین کے طالب علم ہوتے ہیں. وہ آپ کا لوڈ برداشت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کے رموز کو گہرائیوں میں جا سکتے ہیں. وہ علم کی جو آپ کے پاس اللہ نے شان رکھی ہے اس کو لے کے رب مبلغن، جس کو آپ پڑھا رہے ہیں، جس کو آپ پڑھا رہے ہیں. یہ بات ہمیں استاذ کہا کرتے تھے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا. استاذ کہندے سی تواڈے چوں نا جڑے نے کئیاں نے ساڈے تو اگے نکل جانا. اسی کہنا سانو زارابا یزرابا تے سوٹیاں پیندیاں نے. کیوں؟ میں وچ کچھ پڑھیا ہونے، اگر تانوں نہیں سمجھ لگی. سمجھن والے سمجھ گئے نے کہ میں کی غلطی کیتی. ٹھیک ہے، تسی کہنا کی غلطی کیتی ہے؟ زارابا یزرابا پڑھیا نا. آواز آئے گی، زبر نہ بن. میں نے کہیں زبر پڑھی، زبر نہ بن، زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے. زبر نہ پڑھ، زیر پڑھ، نہیں تے مار پینی ہوں. زارا بیازری وہ سمجھن والے سمجھ گئے، ہسن والے ہس پے. کئی سوچ دے رہ گئے کہن کی ڈین. سر جی دین اتنا سادہ مگر گاڑا. آپ کو قول ثقیل دیا ہے، محبوب آپ نے پیش کیسے کرنا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میرے محبوب آپ نے قول ثقیل کو لے کے قول مبین بنانا ہے. کی خیال ہے؟ یہ ابانتیں، یہ وضاحتیں، یہ تفصیلات، یہ اس کے اندر ترغیبات، تمثیلات، توجیحات، تقریبات، اور اس کے انداز اور اسٹائل، جس قدر اچھے انداز میں اساتذہ میں سے رب طالب علموں کو چنتا ہے. لوکاں نو امام ابو حنیفہ دے استاداں دا پتہ نہیں، عوام نو پتہ جی، حالانکہ بڑے تگڑے تگڑے استاد سی انہاں دے. امام مالک بڑا نام ہے، ان سے بھی بڑے امام ایک تھے، اور وہ امام تھے جناب. میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، میں کسی عام جگہ پہ نہیں بیٹھا، جواب آنا چاہیے. ایتھے گل مک جانی جے میں شیخ نو کہنا دعا کراؤ. پتہ میں کیوں چپ ہاں؟ بعد چ سارے کہندے سن تے اس گل دا پتہ سی. میں تو ویسے چپ سا. امام لیث کا نام سنا ہے کبھی کسی نے؟
پتہ ہی نہیں کیوں. امام مالک سے بڑے فقیہ ولیکن ضیعہ اصحابہ، ان کو ویسے شاگرد نہ مل سکے جیسے امام مالک کو ملے تھے. آج امام مالک کا نام ہے، یہ شاگرد ہوتے ہیں، ادارے مان تران کرتے ہیں. یہ شاگرد ہوتے ہیں جو بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ شاگرد ہوتے ہیں جو اداروں کے مدرسوں کے اساتذہ، علماء، فقہا، محدثین، مفسرین اور عوام کے درمیان پل ہوتے ہیں. پل ٹھیک ہون تے نہراں دو دو بھی ہون تے بندہ ٹپ جاندا ہے. جے پل ٹھیک نہ ہون تے سر جی پھر ادا ہی ہوندا جویں آ رائے ونڈ روڈ تے پل بنیا سی، کیری ڈبا پھر وچ تے 10 دے 10 اس پل سرات تے ٹورتے رب نے. تواڈے لاگے دی خبر ہے، کوئی دور دی تے نہیں. حیران اداں جے پہ جویں میں تانوں کوئی نویں خبر دین دیا. لیکن میرا آج عنوان دو پہلوؤں سے ہے. علماء نے اپنی ذمہ داری نبھائی، بلڈنگ بنانے والوں نے بلڈنگیں بنائی، مال والوں کو رب نے توفیق دی، انہوں نے مال دیے. طالب علموں نے جتنی رب نے ہمت دی تھی وہ کام کیا. میں نے عوام سے بھی بات کرنی ہے اور طالب علموں سے. طالب علموں کا کام ہے کہ تسی لوکاں دے 4 گھراں نوں اللہ دے گھر نال جوڑنا ہے، 3 پچھلے 1 اپنا، تاکہ اگلے 3 گھر سیدھے ہون. علم کا فائدہ تب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 97 کتب اوپر ٹائٹل دیے ہیں، عنوان دیے ہیں، اس کے تحت سینکڑوں ہزاروں ابواب قائم کیے ہیں. ہر ٹائٹل، ہر کتاب اور ہر باب کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے، سوسائٹی کے کسی نہ کسی فتنے کا ہتھیار ہے. کا کھوترنا ہوئے تو کی چاہیے؟ رمبا. آئی تو غلطی ہے، میں کھوترن کیا، میں وڈن نہیں کیا. وڈنا ہوئے تو داتری ہے، نو پنجابی دی صرف نہ باندھے نا، سمجھے ہو. کسی نے عربی میں کہا تھا لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے اپنے مرد ہوتے ہیں. اور میں نے پنجابی میں کہا تھا وَلِكُلِّ فَنٍ اوزار، ہر فن کے اپنے اوزار بھی ہوتے ہیں. جیب چ ٹیسٹر لئی پھرے نا تے یقینی گل ہے بندہ الیکٹریشن ہے. ہووے سٹوڈنٹ ہووے استاذ تے قلم کول نہ ہوئے. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، ان کے نام سے ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، سید الخواطر. یہ جو کتاب ہے یہ پتہ ہے کیا ہے؟ صرف جیب میں قلم رکھنے کا کمال تھا. جب بھی خیال آیا، ہمیں بڑے قیمتی قیمتی خیال آتے ہیں، مثالیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، نقطے آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، تفسیر آتی ہے، تشریح آتی ہے، توضیح آتی ہے، حدیث، بڑے سارے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں بندے کے اوپر. لیکن اس ویلے پین کول نہیں ہوندا، بندہ سوچدا بڑی قیمتی گل ہے، اچھا میں دساں گا، اٹھ کے اتھے جاندا ہے تے وہ بھول جاندی. امام ابن الجوزی نے ایسے نہیں کیا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ لیٹرین چ بھی جاندے سی تے پینسل نال رکھی ہوندی سی. کہندے سی جی میں لیٹرین چ تے کدی کوئی جملہ نہیں لکھیا، لیکن کوئی گل ذہن چ آ جاوے میں او دا اشارہ ضرور کرنا تاکہ بعد چ بھولے نہ، ایتھوں کڈ لوں. یہ ہوتے ہیں علم کی میراث کو سنبھالنے والے. اصل پرابلم کیا ہے؟ یہ بھی نقطہ میں نے کہنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. 12 پاور دا پیٹر. باجی جدو کوئی بولدا ہوئے میں چپ ہو جانا، وہ دی وجہ کہ گل اہم ہوندی تو بندہ بولدا نا جی، تو 2 بندے کٹھے بولنا اچھا نہیں ہوندا. اس وجہ تو غصہ بھی نہ کریا جی. 12 پاور دا پیٹر انجن، او دے تے اسی ٹیوبل چلائی دا سی. پتا جی؟ پتہ نہیں تسی کہو گے جی ساڈے ہل تے ہو پیٹریاں لگیاں سی. ہمارے کچھ علاقوں میں 580 پاور کا فیٹ ٹریکٹر لگا کے پھر وہ ایک ٹیوبل چل رہا ہوتا ہے. میں پوچھیا کملے ہو
ਇਹ 12 ਪਾਵਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 680 ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, 680 ਚੋਂ 12 ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਹੈ 668। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ 668 ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਆ ਭਾਜੀ ਕੱਲੇ 1000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 680 ਪਾਵਰ ਦਾ ਫੀਟ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। बड़े बड़े मशाइख 50 बच्चे, 60 बच्चे, 200 बच्चे कौम के लिए लम्हा फिक्री है। तो जिन्होंने कख नहीं ना आउंदा, आओ जरा यूनिवर्सिटियां मैं मिलवावा, आइए कॉलेजेस में। PhD करके भी पता नहीं होता। वैसे डॉक्टर ने PhD की है। तो मैं असाइनमेंट लैके आया, मैं क्या तरतीब ला के लियाओ। तरतीब लानी सी, मैं क्या हरूफ ताजी वाली ला लो। पहले मैं क्या हरूफ अबजद वाली लाओ, तो कह लगे वो नहीं आते। मैं क्या हरूफ ताजी, हाँ वो आते हैं। मैं क्या वो ला लियाओ। घर ले गए, तरतीब लगा रहे हैं, फिर फोन आया, सर जी। मैंने कहा जी समझ नहीं आउंदी, एक नुकता अड़ गया है कि काफ पहले केड़ा हुंदा है। काफ कशिश वाला पहले वे कि काफ दो नुकते वाला पहले वे, कैंची वाला? हाँ बच्चे वो केड़ा पहले वे? पै गए ना फिक्र च, टेंशन च, पता नहीं केड़ा है। नुकता याद रखिए, जो काफ कबल में इस्तेमाल होता है ना, वो पहले होता है। हाबील और काबील में कातिल कौन है लोग भूल जाते हैं। जिसमें कातिल का काफ है वो कातिल है। गुरु से सीखिए। PhD की हुई है ये पता नहीं, काफ पहले है, काफ पहले है। फिर पूछते हैं, बताते हैं कौन है जी? डॉक्टर साहब हैं। सर जी उतना इल्म मेरे रब ने किसी मदरसे के पहली क्लास के बच्चे को जितना नवाजा होता है, वहां शायद इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस करके भी नहीं होता। लेकिन हमने इसको मामूली समझा है। इन असातिज़ा को गनीमत जानिए। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। झाग कमा, भोंगे ले, सी व्यू देख, नजारे कर, मगर कभी अंदर भी उतर और इन मदारिस में भी आ। इन उलमा को मिल, इनको विजिट कर, इनके साथ बैठ। मगर ये किरदार कौन अदा करेगा? तालिब इल्म, जो बताएंगे कि साडे एक शेख ने इल्म दा समंदर ने, आओ तुहानू मुलाकात कराई है। गल समझे जे? और मशाइख अपने उन तलबा का मान तरान रखें। फिर जब ये राबते बढ़ते हैं, इल्म इनका होगा, अंदाज वक्त के तालिबे इल्म का होगा, जरूरत जमाने की होगी, डिमांड इलाके की होगी। फिर जिद्दां दा भी जाके उत्थे रंग अपनाएगा, रब ने ओनू कबूल दे देना। एक गल मैं तालिब इल्मां लई करन दिया, वड्डे भी सुन लैण। मैनू ना ठीक 1.5 मिनट बोलण तो बाद ना खंघ शुरू हो जाती सी। मैं तहरीर का आदमी था, लिखने वाला था। 1.5 मिनट आम गल करनी तो खंघ शुरू हो जानी, चुप होकर साइड ते हो जाना, इसलिए मैं बोलता ही नहीं सी। जब आया हूं तो तोती किन की बोलती थी? अल्लाह कब्र मुनव्वर फरमाए कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्लाहि अलैह। आवाज गूंजती थी अल्लामा एहसान इलाही जहीर की। यजदानी बच्चा बच्चा कहने की बात कर गए थे। लोगों, मौलाना मंजूर साहब रब ने उरूज दे रखा था। बड़े बड़े पंजाबी खुतबा राग। मैं एक फैसला किया, मैं बोलना नहीं, जो बोलिया तो अपनी बोली च बोलना, अपनी जुबान च, अपने लहजे च। साथी हसदे सी, तेनों खबर पढ़न वाले किन्ने रखना है? खबर पढ़न वाला। मैंने पहला हिस्सा लिया मुकाबले में, कश्मीर जल रहा है और क्यों। पूरी मस्जिद हूटिंग कर रही थी, दोस्त कमरे वाले, ले एडे एडे माशाल्लाह अजल खतीब, तेनू किने पूछना है? और मेरे उस वक्त के आइडियल तरीन इस खित्ते के, इस इलाके के सैफुल्लाह तैयब साहब 3री क्लास में, और एक नाम मुकाम
انداز، اسٹائل کسی بڑے کو دیکھ کے، عظمت کو دیکھ کے، عروج کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، کرنوں کو، شعاؤں کو، حدت کو، شدت کو دیکھ کے بیٹا گھبرانا نہیں. اللہ نے پہلے بڑوں سے شاید آپ کو بڑا بنانا ہے، یہ اوپر کا فیصلہ ہے. انہیں تو اگے کھڑنا ہے، مشہور کرنا ہے. ہمت نہیں ہارنی. میں ایک ہی فیصلہ لیا، اپنی بولی بغیر تکلف تو سادی جی اردو، وگرنہ مجھے تکلف والی بھی آتی ہے، انڈینز لب و لہجہ بھی آتا ہے، دیگر بھی چلتے ہیں، عربی کے بھی شاید بول راگ الاپ لیتے، لیکن قوم کی زبان میں قوم کو خطاب کرنا یہ انبیاء کا شیوا تھا. خطبہ کہتے ہی اس کو قوم کو قوم کے لب و لہجے میں بات سمجھانا. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آہستہ آہستہ وہ کھانسی کا مسئلہ بھی حل، گلے کا مسئلہ بھی حل. میں فخر کر کے نہیں، مٹ کے کہتا ہوں، اے نہ ہوئے کل نو شروع ہو جائے. میں جنی مرضی کولڈ ڈرنک کے انہوں ٹھنڈی کر کے جما کے برف بنا کے کھا کے چب کے اس تو بعد بھی بولیا تے مسئلہ نہیں بنیا کہ تے قدرتی اللہ لو تو نہ لکھیا ہوئے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کوئی لمبے چوڑے جو ہے نخرے نہیں، ناز نہیں، آ کھانا یا نہیں کھانا، پینا نہیں پینا، جو میسر ہے بسم اللہ الحمدللہ. جس طرح کی بات ہے سادے لب و لہجے میں بات کر دی ہے. وہ شہراں چ اردو نو کوئی نہیں سی سندا، ہن اللہ دا شکر ہے پنڈاں چ بھی کہندے یار آخری ٹائم کڈ. کبھی بیٹا یہ نہیں دیکھنا کاپی کاپی ہوتی ہے، اور کاپی کاریوں میں چل جاتی ہے، خطیبوں میں معاف ہی نہیں کرتے لوگ. کی لے جی فوٹو سٹیٹ ہے، اب پڑوا پھٹوا سٹیٹ آ گیا. بھائی کیوں؟ وجہ اگر قرائے کرام میں کاپی چلتی ہے اور پہلے سے بہتر چلتی ہے، اہل علم کی محبت میں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے علم کو دیکھیں، نالج کو دیکھیں، لب و لہجے کے، اس کے پیار کو، انداز کو دیکھیں. اگر کوئی علامہ احسان الہی ظہیر کا انداز اپناتا ہے، دے تو آپ کو دین کا علم رہا ہے نا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا بہتر یہی ہے کہ جو سادی آپ کی آواز ہے اسی لب و لہجے کو لے کے چلیں. ایک وقت آئے گا لوگ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شاید کر نہ پائیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو گھبرائیں مت، حسد نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں کہ میرے ٹائم کتے یہ دے بک نہ ہون لگ پین. میں تو دعا کرنا اللہ کوئی 35 36 40 50 60 100 بچے پیدا کر دے، اتو ٹریے تو پچھو انہوں نے سادے اپنے لب و لہجے چ بولن دا انداز. تو بیٹا یہ آپ نے اپنانا ہے، اور قوم کو میں نے کہنا ہے آپ بڑے ہیں، خاندانی ہیں، اصلی ہیں، وڈیرے ہیں، سرپرست ہیں. جس علاقے میں جس ادارے کا بچہ کتاب و سنت کا علم لے کے آئے، آپ نے اس سے لینا ہے اور سننا ہے. حوصلہ افزائی کرنی ہے، حوصلہ شکنی. کی خیال باجی؟ سچی گل ہے جی. کتاب و سنت نہ ہوندی تو میں تو کتے کم از کم باقیاں دا پتہ نہیں، میں ترمبا لے کے گھا کھوتر دیا ہونا سی، میں کتے مجھاں نوں ہی پٹھے پاؤندا ہونا سی. میں کام ہی یہ سی. ایویں نہیں بھی باقیاں نالوں 1.5 فٹ 2 فٹ اچا کر کے سب تو لمبا چوڑا صوفہ جڑا ہے شیخ صاحب نے چھڑ دیتا ہے، انہاں دی مہربانی، میں واپس کر جانا، لے کے نہیں جانا. محبت ہے ان کی، پیار ہے. اللہ سلامت رکھے میرے ان بچوں کو، ان طالب علموں کو، ان کے والدین کو، ان کے خطے اور ان کے علاقے کو، ان کے باسیوں کو، ان پہ خرچ کرنے والوں کو، ان کو پڑھانے والوں کو، ان کے علم کی نوک پلک سوارنے والوں کو. اتنی بات تھی میرے طالب علموں سے کہ لوکاں دے تے اپنے 4 گھر سدھے کرنے جے. ددیال دا گھر، ننیال دا گھر، سسرال دا گھر تے اپنا گھر. انہاں 4 گھراں نوں رب دے گھر نال جوڑ دو گے، اگے قبر دا گھر، جہنم دے گھر تو بچا کے اللہ جنت دا گھر دے دے گا. اے اصل کامیابی جے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اور سچی بات یہ ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. سر جی اگ لگی جے، ایتھے کوئی کہے نا کہ تواڈے گھر اگ لگ گئی تو آپ بھج پواں گے. مدنی صاحب ایتھے ہی رہندے ہو، ماڑی جی خبر آوے جی ادھر بھانبڑ بلنڈا نے، تو ہی کہنا عبدالرزاق بہ میں آیا تے اور کچھ نہ ہویا. انہوں نے ٹوپی رومال سمیت اتنے جا کے اتنا رکھ کے نپنا کہ بند ہوئے. مگر قرآن کہہ رہا ہے، صدیوں سے کہہ رہا ہے
है या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जिस आग पे पानी डाला था ना निकाह के जरिए, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, वो आग बुझाने का जो फितरी तरीका था या रोजे का अंदाज था, आज उसे जिना के जरिए, सिफा के जरिए, मुते के जरिए प्रमोट करके मुख्तलिफ अंदाज अपना के, कभी न्यू ईयर नाइट लगा करके, कभी रात के 12 बजे से पहले, कभी उसके बाद, कभी जनवरी सारा ऐसे, कभी फरवरी का वैलेंटाइन, कभी जो है वो मार्च का जश्न बहारा, कभी अप्रैल का फूल, और यूं 12 महीने लगी इस आग को। आज टिकटॉक के ऊपर हर घर के अंदर इल्ला मन रहम रब्बी, बंद कमरों के अंदर पूरी दुनिया में जो काम एक शौहर बीवी से नहीं करवा सकता था, आज यार और गिफ्टर्स करवा रहे हैं। इससे बड़ी भी कोई आग होगी? कैसे बुझेगी? निकाह की बात करें तो 18 साल, मदनी साहब किते 16 साल की कुड़ी का निकाह ते 17 साल वाले मुंडे ना पढ़ा देना, फौज आ जानी, पुलिस भी आ जानी। इधर आओ जी, मदीने पढ़े हो, तो इन्ना नहीं पता 18 साल तो पहले नहीं होता। और अगर फूल लेके आपकी फूल मंडी से मुख्तलिफ शहरों में भेज के प्राइमरी स्कूल की 6, 7, 8 साल की बच्ची, उसे फूल देने वाला 40 साल का खरांट, जिन्हें मर्जी दे लो, किन्ने दिते जी? मेरे आज माशाल्लाह जी 2000 फुल लगा है। कुर्बान ना जावा फिर इस कौम ते। इस कौम में बेटा आपने काम करना है, वहां किताब और सुन्नत को वही का इल्म देना है। और जब आप वही का इल्म लेके जाएंगे ना, अगे बड़े बड़े माशाल्लाह सांड बैठे होने ने, उन्होंने कहना इधर आओ, पहले साढ़े ना कौडी खेडो, टकरा मारो, बां फड़ो। क्या है? हदीस है ही नहीं, 250 साल बाद लिखी गई। तुसी कहना उस्तादा ने दसिया तो सी, पर पता नहीं उदू मैं मोबाइल च लगा, उस्तादा ने किया तो सी, पर मैनू नींद आउण डई सी। उस्तादा दा फोन लाया, उस्तादा दा फोन लगा नहीं। बेटा इल्म वो है जो आप सीने में ले गए हैं, अल इल्मु फिस सुदूर इला फिस सुतूर। बस औकात सतरे नहीं मिलती, लाइट नहीं होती, किताब नहीं मिलती, कापी नहीं मिलती, हवाला नहीं मिलता। साढ़े एक दोस्त ने उन्होंने कमर दर्द का मसला सी, तो एक होम्योपैथी को गए, उन्हें दवाई दी तो लग गई एक टक। कहने लगे कि अच्छा ये तो ना बाबे तो नुस्खा लिखावांगा। महीना डेढ़ लंघ गया, तो महीने तो बाद गए तो बाबा टप गया। वो पूछण पई नुस्खा, कहते यार बाबा टुर गया। जितने मशाइख, जितने उलमा इन सालों में गए हैं, शायद इतनी तेजी के साथ कभी नहीं गए थे। उनका इल्म लिया, महफूज कर पाए, जान पाए, मसाइल को समझ पाए, दुनिया की डिमांड। यहां 2-3 बातें करना चाहता हूं। कुरान के साथ हदीस बिल्कुल बराबर चली है। उंगल का फर्क हो सकता है, देख रहे हो, बड़ी छोटी है, लेकिन कुरान और हदीस यूं बराबर चले। अगर कहीं शक हो तो निकालिए, सिर्फ मिसाल लीजिए। पहली वही क्या है? कुरान की पहली आयत। यार मैं ना तुहानू नारे दा कहन दिया, ना तुहानू जवाब दे आउंदा, की गल है? भुख लगी जे, थक गए हो? पढ़ो पहली वही दा पहला लफज। चस नहीं आई। इकरा, ये कुरान का लफज है। दसिया किन्ने के पहला लफज? जब कुरान उतर रहा है, हदीस बन रही है, महबूब चल करके आए। पहली हदीस अम्मा जी से क्या बोला? जम्मिलूनी जम्मिलूनी दत्तेरूनी दत्तेरूनी। वही की खबर बताई, आज वही आई है। इधर हदीस है, इधर कुरान है। आइए मेरे साथ, दूसरी वही उतरी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर। रुकियो मेरे नाल तालिब इल्मो, तुसी भी आयो। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुरान ते ए किने दसिया कि हुजूर उस वेले उत्ते चादर लैके, कंबल लैके, रजाई लैके, लिहाफ लैके, खेस लैके, कमली लैके लेटे सी। आवाज आई ते महबूब ने वही सुन के कन खड़े कीते, गल सुनी, नाल ही अल्लाह ने हुक्म दिता, कुम, आप उठ के खड़े हो गए। उत्ते चादर लई होवे तो बंदा खलोंदा किदा है? अल्लाह ने कहा फअंदिर, आपने डराना शुरू कर दिया। और डराते
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ مکے میں سب سے اونچی جگہ چڑھ گئے، فاران کی چوٹی، جتھے اج کل محل نے نا انہاں تے چڑھ کے قوم نو ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ اگر میں تانوں کہاں کہ پچھو لشکر آن ڈیا ہے تو پہلے تو یہ دسو نا کہ میں تواڈے چ 40 سال گزارے نے، اتنے ٹھینگ موڑ چ 4 سال پڑھدیاں گزارو نا، تو کئی ریڑیاں والے کہندے پت تو ادھار دینا میرا، تو فلانے موقع تے کھلو کے آئس کریم کھان ڈیا سے، تو کھلو کے پانی پین ڈیا سے، ہاں جی ایویں سی اوویں سی، لوکی تے نکیاں نکیاں گلاں پڑھ دینا، مگر پیمبر بلندی پہ چڑھے بھی، کھڑے بھی ہوئے، ڈرایا بھی، اور لفظ کیا بولے؟ حدیث بنی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، ادھر یا ایھا المدثر، ادھر یا ایھا الناس، یہ حدیث ہے، وہ قرآن ہے، برابر چل رہے ہیں۔ کی خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، قرآن بن گیا، حدیث کیا ہے؟ پیغمبر کھڑے ہو گئے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، پیغمبر نے وضو کر دیا، وضو کرنے والی حدیث بن گئی، یہ آیت برابر چل رہے ہیں۔ قرآن مجید نے چہرہ دھونے کا کہا، پیغمبر نے دھو کے دکھا دیا، یہ حدیث بن گئی۔ ادھر ہاتھ دھونے کا بولا، ادھر ہاتھ دھو لیے گئے، بازو دھونے کا بولا، پیغمبر نے حدیث ہاتھ دھو کے بازو دھو کے دکھا دیے، کلی کا دیگر معاملات، سر کا مسا، پاؤں دھوئے گئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن کہتا ہے کھڑے ہوں، پیغمبر نے کھڑے ہو کے دکھا دیا، حدیث بن گئی۔ آغاز استفتاح، فاتحہ، بعد میں سورت۔ تو بیٹا اگر میں یوں لسٹ شروع کر دوں نا، قرآن کی ہر آیت کے ساتھ حدیث کھڑی ہے، برابر ایسے۔ اس لیے کہنا کہ 250 سال بعد یہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے، بیگانے کا خواب ہے، بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیسے ہے؟ جناب بیٹھے ہیں، میں انہوں نے کہا جی تسی ہلے جمے نہیں، تسی 250 سال بعد جمنا، انہوں نے کہنا میں بیٹھا ہوں۔ بھئی یہ پڑھی ہے حدیث، یہ پڑھا ہے فرمان، یہ ہے میرے محبوب کی ادا، یہ ہے پیمبر کی سیرت، یہ ہے سارا اسوہ، یہ ہے قدوہ۔ 250 سال بعد نہیں، ابھی کی بات ہے۔ سمجھ کداں آؤ؟ ریکارڈ اج ہو رہی ہے، لائیو اج جا رہی ہے، یہ کر دو انکار، یہ تے مارو چیٹا تے کاٹا۔ جدن کوئی ایڈیٹنگ کر کے جڑا نا جی اگے ٹورے، ادن دی ڈیٹ پا کے کہو جی یہ تو 2.5 دن بعد دی گل ہے، اس تاریخ نو تے مولانا اتنے آئے ہی نہیں سی، یہ تو گل ہی نہیں ہوئی، یہ تو نشر ہی بات ہوئی ہے۔ تو یہ بیکار کی باتیں، آپ نے ان میں نہیں آنا، قوم کو پڑھانا ہے۔ ہوں آ جاؤ میرے ذرا علاقے دے لوگ تے بزرگ، کڑیاں منڈے پڑھ کے آتے ہیں، ڈاکٹر آن تے ڈاکٹرانی لب دیں جے، تسی کہو گے ڈاکٹرانی کیوں کہن دیا؟ بھئی دیسی ماحول ہے، میں کر لینا گل۔ انجینئر بیٹا ہو تو بیٹی انجینئر ہے کہ نہیں؟ جے کتے کو منڈا مولوی پڑھیا ہویا ہوئے تو کہے ابا جی مینوں کوئی کڑی لب دو جڑی کوئی مدرسہ پڑھی ہوئے، یا کڑی پڑھ کے 8 سال آئی ہوئے تو مدرسے، تو چاچے پیو تائے بابے نانے چاچے سارے داد کے نان کے رل کے تے اللہ کر کے انہاں بچیاں نو کیوں پہ جاندے؟ اچھا میں تیرے چاچے وال منگنی کیتی، تو ہن 4 دن باہر پڑھ آئی ہیں، تینوں واواں لگ گئیاں باہر دیاں مدرسیاں دیاں، مولویاں نے تینوں کی سکھا دیتا؟ او بھائی ان دونوں کو صاحب علم صاحب دین دونوں کا ملاپ، ایک اچھا جوڑا، ایک ادارہ خوبصورت طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں کا حسین سنگم بنا کے حسین امتزاج سے اگر کلینک چل سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں چل سکتا؟ ساتھ کون دے گا؟ ابا ہی کہندا نہیں پتر مولویاں دا کھڑا چھڈ، میں تیری چاچے وال منگنی کیتی، وہ ماں نوں روندی ہے، وہ گوہے چکدا ہے، وہ پھکڑ تولدا ہے، مینوں استاداں نے کہا سی گال نہیں کڈنی، میرے والا بوٹا جڑا گالاں ہی کڈی جاندا ہے۔ جھوٹ زمانے دی کتے نہ کم دی نہ کار دی، ایدے نال ویاہنا جے نکھٹو نال، ہاں بہت اتھے ہی ویاہنا ہے، پہلی والے ماشاءاللہ ہوندی ہے انہوں کی مہندی یا منگنی لا پلو، وہ بچاری کر کے گھونگھٹ بیٹھی ہوندی ہے، استاد سمجھاؤندے رہے بھی ٹوپی والا برقع فلانا برقع، پت سر تو لے کے پیراں تک پردہ، ماں جی ام سلمہ کہندیاں نے ایک گٹھ اڈی تو پیچھے ہوئے، پھر بھی ڈارے کتے اڈے تے اڈیاں ننگیاں نہ ہو جان، نہیں 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 پت یہ تینوں لانا پینا ہے۔
کھچ تو کے. اور اگر وہ پردہ کرتی ہے، برادری ناراض، چچے ناراض، تائے ناراض، مامے ناراض، رشتہ دار ناراض، اور کچھ گل نہیں تو دیر جیٹھ ہی اچھا یہ ہن ساڈے تو پردے کرے گی، نہیں چاہیے دی. یہ سپورٹ کرتے ہیں آپ اس ماحول کو. پھر بچوں کو پڑھائیں نہیں. اگر 8 سال انہوں نے اتنے پڑھا کے بعد چنا تو کم نہیں ہونا. بچے نو 8 سال سکھایا الیکٹریشن دا کام، وہ لاؤن لگا جوڑ، نہ تو نہ لائی. یہ 8 سال صحیح بخاری پڑھ کے، 6 سال 5 سال 4 سال کورس کر کے، مسلم پڑھ کے، ابو داؤد نسائی ترمذی ان کی جوامع سنن پڑھ کے، صحیح احادیث پڑھ کے، قرآن کا دورہ کر کے، تخصص کر کے، استاداں دی پڑھائی نہ وہ اس ویلے رہ جاندی ہے جدو ابا کہندا ہے تیری مہربانی لاؤنی ہے کہ نہیں. جنیاں علمی کنڈیاں نے فارغ، بابا جی نے نعرہ مارنا مینوں لگدا ہے کہ ہاں نعرہ تکبیر. آجو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایتھے آؤ. تھوڑا جہا ہی مار دو بس نعرہ نورا. میں ویسے لیندا نہیں ہوندا لیکن تہاڈا لے لو. ہاں جی چلو. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ. احمد حسن ساجد صاحب، عبدالرزاق ساجد صاحب، عبدالرزاق ساجد صاحب. نعرہ تکبیر. اللہ انہاں چٹیاں داڑیاں نو سلامت رکھے تے دین نال انہاں دا پیار. سر جی ساڈے مان ود جاندے نے انہاں چیزاں نال تے گل بزرگاں دی کر رہے ہیں کہ سرپرستی رکھو انہاں طالب علماں دی، استاذ تعلق رکھن، تسی استاداں نال جڑے رہو، معاشرہ مل کے پوچھے تے مناسب طریقے نال ان کے لیے جگہ کا اہتمام، گھر کا اہتمام، مدرسے کا اہتمام، وہاں پہ کسی اچھی اکیڈمی کا اہتمام، 5-10 لوگوں کا مل بیٹھنا، 50 کا مل جانا، جڑ کر کے معاشرے میں چلیں گے پھر گل بڑھنی. وگرنہ وہی حال ہونا جڑا فصلاں دا ہویا جے. ہائیبرڈ بی لیا کے بیجیا تو مڑ کے مجھاں نوں کھوانا پیا. صحیح ہے. اینے سال پڑھایا، اینا قیمتی بچہ بنایا، اینڈ تے پوت او شوارمے لا چل. اے پھر لکھ دا سلفی شوارما. عالمیہ کلفی پتہ جی عالمیہ دا آما پکوڑے، خاصا چپس. اگر انہاں تو یہی کراؤنا تو میں تو عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ سنان لگا. منڈا کہندا کہ میں انہاں کول صحیح بخاری پڑھی تو میرا بڑا ہی دل کیتا کہ دین دی نشر و اشاعت دا کام کرا. کیسٹاں دا دور سی، میں ٹیپ لے لی، ریکارڈر لے لیا، بھر کیسٹاں لوکاں نوں دتی جانیاں. استاد جی ایک دن لنگے، وہ کہندے مولوی صاحب اوے آ کی؟ کہندے استاد جی دین دی تبلیغ دا کام. وہ کہندے جی تو اداں دی تبلیغ کرنی سی، اودے لئی بخاری پڑھنی کیڑی ضروری سی؟ اودے لئی بخاری پڑھن دی کیڑی لوڑ سی؟ ساڈا ایک ویر جتیاں پہ ویچے، روڑی تے آواز لاوے، مردانہ جتی اینے دی، زنانہ اینے دی. استاد جی کولوں ٹپے تے وہ بھی بخاری دا سٹوڈنٹ. کہندے پتر جی جتیاں ہی بیچنیاں سی 8 نمبر 12 نمبر مردانہ زنانہ، یہ دے لئی تو کچھ نہیں پڑھن دی لوڑ ہوندی. تے جے نہ تو وہی کام کراؤنے جے، کام کرنا حرج نہیں، کریں ساتھ دیں، لیکن جو تخصص ہے، افراد جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، رجال کو رب نے جن چیزوں کے لیے چنا ہے، 8 ارب کی آبادی، نہ سارے مولوی نہ سارے دنیا دار، لیکن جن سے دین کا کام لینا ہے، یہ سارے دے وس دا روگ نہیں. تے جنہ دے وس دا روگ سی انہاں نوں تسی دوجے پاسے لایا، پٹھے وڈو جی، کمائی کرو جی، تسی بھی ادھر آؤ جی، ادھر آؤ جی. اسی تانوں کدی کہا کہ تہاڈے چوں جڑا وڈا آن کے نماز پڑھاوے؟ علاقے دے وڈے تاجر نو، اور میں تے کر لیندا سی. شیخ صاحب اداں ہویا کہ بچیاں دا حفظ دا معاملہ سی، اسی میٹنگ رکھی، سارے شہر دے وڈے وڈے تاجر تے صدر تے سپروائزر تے نگران تے خزانچی، ماشاءاللہ بسم اللہ کر کے میں اٹھیا، سٹیج تے مائک پھڑیا، میں کہا جی ماشاءاللہ ساڈے بچے نے، حافظ نے، قاری صاحب حفظ کراندے نے، انہاں نے علم پڑھیا، انہاں دی ڈگری دے اوتے جنہاں دا سب تو وڈا سائن ہوندا نا، میں دعوت دینا صدر مدرسہ نو
आन ते कुरान मजीद की तिलावत फरमान। इन्ना कदी ना मीह दे नाल ठींग मोड़ डुबिया नहीं होना जिन्ना भारी भरकम हस्ती पसीने च डुब गई। मैनू अगे पता की गल, साज साहब मैं क्या उस्ताद जी इन्ने हाफिजां दी डिग्रियां ते तुहाडे साइन होए ने ते तुसीं नहीं कर सकते? मैनू नहीं आउंदी। मैं क्या कुल वल्ला पढ़ दो, कसम अल्लाह पाक दी कुल वल्ला भी मूँह च फुल्लण लग पई। एक कंडीशन है साड़ी, की फायदा होया? बातें बनानी हो तो 1000 जगह, मेरे इन बच्चों को मौका दो, घर में इज्जत दो। वोट दवो तो भावें ना दवो, इज्जत दवो, आबरू दवो, किताब सुन्नत की कदर करो, इनसे इनके मुतलका काम लो, इन्हां तो इन्हां वाला काम लवो, इन्हां दा साथ दवो। इंशाअल्लाह जदों तुसीं मुआवन बनोगे तो जिहड़ी मैं आखिरी गल करनी है, फिर ये जिहड़ी गल तुहानूं दस्सण ना वो बाबियां च बह के अपने अंदाज च दसो। बाबे दी यार ने जिड्डी सोहनी बाबे कोलों सुण के मननी है ना, मुंडे तो नहीं मननी, मुंडा छोटा है। बाबे ने बाबे नूं कहना ना, यार ने यार नूं, ताश खेडदे आ भावें हुक्का पींदे आ, भावें नड़ी खिचदे आ, भावें आलू वेचदे आ, भावें मंडी च बैठे आ, भावें छाबड़ा ले उस्ताद गल सुणो। हाँ वो जिहड़ा जुत्तियां वेचदा सी ना, बुखारी पढ़िया, मैं उन्होंने पूछे की करना, कहता मैं एक काम करना, मैं जाके ना थड़े ते बह जाना, रेहड़ी वाले नूं कहना गल सुन उरे आ, हाँ यार एक गल समझा, उन्होंने सादी एक मिसाल देना, उस तो बाद उन्होंने कहना ये गल तो हजूर ने भी कही है, बुजुर्गों ने कही है। कहता अच्छा, वो मैनू रेहड़ी वाला समझ के मेरी गल मान लैंदा, ओहदा भावें मसलक जिहड़ा मर्जी होवे, ये गल किते भाबियां दा मौलवी कहे तो गल ना पै जाना। आपका जो शोभा है, आपकी जिम्मेदारी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं भी इतने बह के सारे जुमे पढ़ावे तो सारियां गल्लां दसे, कोशिश तू सुन जाओ, कुछ अगे जाके सुनाओ। जिन्ने लोकां च बैठे हो 5-5 10-10 20-20 ग्रुप बना के, ग्रुप यारां दे, बहुती गल नहीं तो 5 ऐसा हथ नाल 5 ऐसा हथ नाल इधर बाओ, अध च विच बाओ, 11वें ग्रुप यारां दा, भावें मंजे ते भावें थड़े ते कहो अज ना एक मैं मसला सुनिया यार, उन्हां नूं दसो, हवाला दवो, चस ना आ जाए। ठीक मोड़ यकीन करो 4 दिनों के विच सारा पूरा सर्कल कढ़ के आ जाएगा। लेकिन एक काम जिम्मेदारी लग गई है, ड्यूटी लग गई है, मौलवियां की ड्यूटी लग गई है, इन्हां बेचारियां तालब इलमां दी। ये जाते ने तुहानूं कहा खलो खो जा, तू एडा मौलवी, कल दा बच्चा सानू गल्लां करना, तू नवां मसला कढ़िया। नहीं उस्ताद जी नवां मसला नहीं, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मुहब्बत, मसले पुराने ने। मैं गया ना पहली दफा तो मसीते इशा पढ़ी तो कारी साहब ने वितर पढ़ा छड़े तो दुआ भुल गए, पूरी मसीत लल्ला करके कारी नूं पै गई। मैं पिछे तो मैनूं कहंदे जी तुसीं दसो मदीनेों पढ़ के आया जे, मैं कहा जी तुसीं मेरा मदीना फेल कर देना, मैनूं डर लगदा तुहाडे तो, तुसीं वड्डे वड्डे मुनाजरे इस्लाम बाबियां कोल पढ़े जे। अब्दुल कादर रोपड़ी साहब आपने सुने हुए हैं, अब्दुल्ला रोपड़ी आपने सुने हुए हैं, अब्दुल्ला बहावलपुरी आपने सुने हुए हैं, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन, उनकी मेरी उम्र नहीं जितनी आप लोगों ने उनकी तकरीरें सुन रखी हैं। मैं तो की मसला कोई यार मदीने का कोई, मैं क्या जी मदीने 1400 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सी कि ये कोई मंगनी एडी जरूरी नहीं, मंगी जाए रह जाए तो एडी भी गल कोई नहीं है। मैं क्या वही गल हो गई ना, वो पहले बाबे एवें ही टुर गए ने, वो सुफरे का दसिया पहले बाबे। मैं क्या मैं की करा, हदीस च 1400 बाबियां तो भी पुरानी हदीस है, 1400 साल पहले दी। मिंबर ते बैठा अजान देन लगे, मैं क्या गल सुनो अज पहली दे लीजे, अगली दफा जो मैं मिंबर ते बहना उदों एक ही कहनी जे। कहते तू नवा मसला कढ़िया, मैं क्या नहीं, हुजूर दी जिंदगी च मिंबर ते बह के एक अजान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक अजान, जनाबे उमर के दौर में मिंबर पे बैठे हुए एक अजान, हजरत उस्मान की पूरी जिंदगी मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठे हुए एक अजान नहीं असी सुनिया दूजी। मैं क्यों किते कोई बाजार बजूर चो तुसी जाके कहो, मिंबर ते एक ही हुई है ना। हजरत अली के दौर एक अजान। इन्ने पुराने बाबे तुहानू बाबे नहीं लगते अपने बाबियां दे। अल्लाह का शुक्र है मैं तो सौखा हो गया, मेरे नाल तो एडे रोले रूले कोई नहीं। लब जाए तो बिस्मिल्लाह नहीं लभदी, अपने प्यो के जनाजे थे
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਵੀ, ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚੁੱਕ ਲੂੰ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਲਲ ਵੀ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋਮ ਸ਼ੋਮ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਟਣੀ ਛਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਓ, ਡਕਾਰ ਮਾਰੋ, ਦੁਆ ਦੇਵੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛੋ, ਦਲੀਲ ਦਵੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁੱਟ ਜਾਓ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। दलील दे अगे पैगंबर की बात दलील है। बीवी नूह अलैहिस्सलाम की आंखें उठाए, बातें बनाए, बेटा बोले, पहाड़ों पे भी चढ़ जाए तो रब गरक करके मारता है। करून दा की कसूर सी? फिरौन ने क्या किया था? अना रब्बुकुमुल आला नबी की बात के मुकाबले में बात लेके आया, मेरे रब ने गोते दे के मारा। और नमरूद नूं रब ने जदों जुत्तियां पवाइयां ना ते अमरूद वर्गा सिर करता, उतू पतला थलू पारा, इधरों जुत्ती दैड़ दैड़ पदरा करके, इवें घुमियार ने भांडा नहीं संभालिया हुंदा, उतू करके घड़े दा मुंह जिवें इन्हें ना अमरूद दा ते पैंदियां ते दैड़ दैड़। ओए आ की हो गया? होर लिया पैगंबर दी गल दे मुकाबले च गल। उसे समंदर च मूसा अलैहिस्सलाम नूं पानियां च तार के संदूकों पार ते ओदे महल च पहुंचाया, ते उसे च जदों मिलिया ना गोता तां हथ कढ के कहंदा आमन तो बे रब मूसा व हारून। रब मरण नहीं देंदा जब तक मनवावे ना, ते जे लेट हो जाओ तो जवाब आउंदा नो लेट नो वेट, यू आर सो लेट, लेट हो गए हो। अज तक जो कीता जे बिस्मिल्ला, अज तो बाद इन्हां बच्चों नाल मुहब्बत करनी जे, इन्हां वेलकम करना है, मरहबम बितालिबिल इल्म कहना है। फरिश्ते पर विछाउंदे ने, रेड कारपेट विछा दिया करो, फरिश्ते मोहब्बतां करते हैं, रब इनकी राहों को जन्नत की राहें बना दे, आप इनके साथ मद्दे मुकाबिल। अगर कुरान की आयत पैगंबर की रिवायत सही पेश कर रहा है, नहीं मनना वखरी गल है, अगों चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे ये वो ये मत करे जे, नहीं तो रब ने कख नहीं जे रहन देना। इन्हां नाल मुहब्बत करो, मदरसे नाल मुहब्बत करो, इदारे नाल मुहब्बत करो, किताब सुन्नत नाल मुहब्बत करो, इहदे ते जिंदा रहो, इहदे ते मौत मंगो। ते फिर जदों रूह लैण आउणा ना फरिश्तियां ने, अल्लाह ने कहना सोहनी जी खुशबू च ते सोहने जे कपड़े च लपेट के ना इहनूं 7 समंदर पार नहीं 7 आसमान पार जन्नत आला इल्लीयीन च भेजो, बाकी मैं जाना ते बंदा जाने। अल्लाह करे कि साडे नाल इवें ही होवे। अज दे इस प्रोग्राम नूं रब मुबारक करे, तुहाडीआं मेहनतां नूं काविशां नूं कबूल करे, बाकी दुआवां ये की ने भाजी सवाल ने हैं? एडा लंबा सवाल एक ही ऐनक लानी पैनी भाजी जी। भाई खुदा के लिए जवाब दीजिए जी, अल्लाह के लिए जवाब सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। किसके साथ? ये बनी इसराइली रिवायतें हैं, पहले बता दूं, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपने मुकद्दमे में लिखा है कि जो बनी इसराइली रिवायतें हैं ना, समझ रहे हैं बनी इसराइली यानी पहले दौर के, अगर किताब सुन्नत के मुताबिक हों तो मानेंगे, खिलाफ हों तो रद्द करेंगे। अगर उसमें किताब सुन्नत की मुखालफत भी नहीं, मुआफकत भी नहीं, ला नुसद्दिकु वला नुकद्दिबु, तो ऐसी बात को हम ना रद्द करेंगे ना तस्दीक करेंगे, उसके हाल पे छोड़ देंगे। बनी इसराइली रिवायतों ने, पंजाबी तर्जमों ने ज़ुलैखा नाल विआह कराया है, दोबारा जवान कीती है, फिल्मां च भी इदां ही आ गया है। वो लोगों ने एक दूजे तो सुनी सुनाई इल्मे लदुन्नी धुन्नी दर धुन्नी शिफ्ट हुंदा आ, सीना दर सीना, जो बोल बोले गए चलते गए। ऐसी गल नहीं, असी इस बारे च चुप हां। कुरान ने हसनुल कसस किया है, ठीक है जी। जेड़ी गल कुरान ने नहीं दसी, हुजूर ने दसिया, दुनिया का अद्धा हुसन उन्हां कोल सी, असीं बयान करने हैं। जिथे नहीं पता उत्थे चुप बेहतर। उन्हां दा विआह होया सी कि नहीं सी होया, ते आखिरी कौन सी? अगर एडी मुहब्बत है या किते उन्हां नाल उम्मीद है क़यामत वाले दिन अल्लाह जन्नत च बड़े यूसुफ पैदा कर देगा, उहदे लई किहड़ा मुश्किल है, ठीक है। एडी टेंशन न लो उन्हां दे विआह दी। हर कारी का कहना है कि अपनी माँ को ना छोड़े कि माँ दोबारा नहीं मिलती, या जो उसके बच्चे हैं और वो उसकी माँ को छोड़ देता है, या वो अपनी बीवी को छोड़ देता है।
تو کیا ان بچوں کو ان کی ماں مل جاتی ہے اور کہاں باپ؟ یہ تو میرا موضوع ہے، بہرحال اس پہ میں کہتا رہتا ہوں. اکثر وڈے ابے کہندے نے، میں دیکھنا وڈے ابے کہندے نے پوت ماں نہیں لبنی، جنت ماں دے قدماں چ بیوی دے نخریاں چ نہیں، اینو چھڈ میں ہور لب داں گا. یہ نہیں سوچدا کہ وہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دی جنت اے وے. ایک گھر میں دورے قول تضاد، حرام ہے یہ کہ آپ کسی سے اس کی ماں چھینیں. کوشش کرو جنہ کو ہو سکتا ہے وہ سورہ نساء دیاں جڑیاں آیتاں نے نا 125 تو بعد 130 31 تک، یقین کرو ایویں لگدا ہے کہ رب آپ زمین تے فیصلے کراؤنا آیا ہے. وہ یار اداں کر لے، لڑو نہ، ظلم نہیں کرو، تھوڑا جہا کو لے دے کر کے کم و بیشی کر لو، رل کے رہو، دور نہ ہو. لیکن اینڈ تے اللہ کہندا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، جے انہاں نے نہیں رہنا نہ کٹھیاں تے ٹھیک ہے پھر جاؤ، ہو جاؤ وکھو وکھ. اللہ سارے انو ایک دوجے تو مستغنی کر دے گا. ایک دوجے دا محتاج ہے نا، ہن تے ڈر لگدا چھڈو تے کی بنوں، بچیاں دا کون وارث بنوں، مینوں روٹی پکا کے کون دوں. او سوچ دی ہے میرے مال پانی باقی نان نفقہ کون پورا کروں. اللہ کہندے نے میں سارے انو مستغنی کر داں گا. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. شوہر دین بھی پڑھا ہو، لگتا ہے اج کسی دی واٹ ایتھے ہی لگڑی ہے، اور وہ اپنے کہنے پہ اپنی بیوی کو اس کے خاندان سے ملنے نہ دے. تو ایسے نہ انہیں بھی نہ ڈریا کرو، ملن دیا کرو، کچھ نہیں جے ہوندا، ملن دیا کرو. یار جے تواڈے ڈکیاں انہیں ڈکی جانا نا تے یہ گل جھوٹھی جے. پانی یہ اگے نکا لا لیے تو شاید ڈکیا جاندہ ہے. جدوں عورت یا مرد فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں کام کرنا ہے تو پھر اتنے ڈکا ڈکا کوئی نہیں جے ہوندا. جان دیا کرو اللہ دی سپرد. اور بیوی اس کے کہنے پہ اپنے خاندان کو چھوڑ دے اور اس کی غیر موجودگی میں بھی نہ ملے، اللہ کے ڈر سے پھر بھی اس عورت کو سزا کیوں ملنی ہے؟ انہوں نہیں ملنی، دینی اللہ نے. لیکن میں گارنٹی نال کہنا کتاب و سنت چاہیے کہ کبھی بھی صلہ رحمی سے کسی کو مت روکے. اور یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح سن لے، شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق سے، رحمان سے بندے کو دور کرتا ہے. کل ما شیطان و ابعدا، ہر وہ چیز جو حق سے دور کرے شیطان ہے. من الجنت والناس، وہ جڑے مہوماتی تلسماتی وہ تے سانو ذہن چ نہیں ایڈے سنگ ہون گیا شیطان ہوئے گا. انسانی شکل کے بھی شیطان کبھی دیکھے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر پیو تھی نو روکے حق ملن تو تے ابا انسانی شکل چ شیطان جے، یہ صلہ رحمی سے روک رہا ہے. بھائی روکے بہن کو ملنے سے، بھاویں میں کیوں نہ ہوا جڈا مرضی بڑا عالم ہے، قرآن دی زبان چ شین یا تا نون ہے، کھڑی زبر نہ لو بھی آگی جی سمجھ. تے جے بندہ روکے ماں پیو تو بھیڑاں پائیاں تو انہوں ڈر ہوئے جدوں گئی انہیں نواں کوئی سٹنٹ کھڑا کر کے آ جانا، میں تے اگے ماڑا بندہ، میرا ایتھے نواں تماشا لگنا ہے. یہ سہمیا ڈریا تے ایتھے ذرا سن لو حضور نے کیا ہے، وہ میرا امتی نہیں. من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منی، جیڑا کسے عورت نو او دے شوہر دے خلاف کرے، ابا ہوئے، بھائی ہوئے، بہن ہوئے، کزن ہوئے، کوئی الیک سلیک والا ہوئے، دور دا لاگے دا ہوئے، تے کوئی میرے تو بھی لمبی داڑھی والا ہوئے، کوئی عالم تے فاضل ہو پوچھنا ہی ایداں دے چھڈ پرے جھوٹ چ تو کی ویکھیا ہے. آ لے سرانے رکھ رات نو خواب ویکھی، خواب چ عبداللہ آوے تینوں چھڑ دیں. من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منی، یہ شیطان ہو سکتا میرا امتی نہیں ہو سکتا. لہذا ادھاں دے تو لبنا یہ بھی دونوں پاسے ویکھو. شوہر اچھا کماتا اور اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو دیتا ہو، اگر وہ شادی شدہ نہ ہو، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں پھر بھی وہ ان کو دیتا ہو، اور بیوی کو تکلیف دیتا ہو. سر جی یاد رکھ لو اچھی طرح، یہ پڑھ پاٹے نے یہ رج نہیں ہونے، یہ کج بھی نہیں ہونے. حضور گئے معراج دی رات ویکھیا جہنم چ بیبیاں بہتیاں. اج کوئی مولوی کہندا انہیں کہنا آپ مرداں دی سائڈ لئی ہو نا. انہوں نے آؤندے ہی پوچھ لیا حضور وجہ دسو. آپ نے کہا 3 جرم ہیں، رب کی نہ شکری، احسان کی نہ شکری، بندے کی نہ شکری. ساری زندگی بھی دیتے رہو، مینوں کچھ نہیں لبیا. کچھ تے بیبیاں ادھا نے تو کچھ ماشاءاللہ دین والے ادھا نے، سارے جگ نو دورا دورا دین گے. بی بی نے منگیا روپیہ کو 500 دے جو، میرے کو کونی
باہر نکلیا کہ میسج آیا ہے آگو بیلنس ہی کرایا سودا ہاں ہے میں مر گیا اب 5000 دا آن ڈیا جے باہر سخی سرور تے اندر کنجوس مکھی چوس نہیں علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو بیوی نو دین تے سارے جگ نو دو نہ اجر نہیں بیوی بچیاں نو دو گے تے اجر دوہرا جے یہ ڈبل لگنا ہے آگی سمجھ لہذا اج تو انہاں دا ریٹ بدا دو تانوں اللہ بہتا دے گا شکوے مکا دو مینوں دوبارہ اداں دے سوال نہ ہون مت کرو عورتاں نال میں انہاں دا خیال رکھو اے کمزور ہوندیاں نے انہاں دا لحاظ رکھو میرے بھائی آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتے ہیں لیکن نماز کے قریب بھی نہیں جاتے والدہ بہت پریشان رہتی ہیں آج بھی پروگرام میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے چند جملے نصیحت دے پت جدن دل کرے پڑھیا جے میرے کہن تے نہیں ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں جڑا نبی دی مندا میں اتھے کی ہیں ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں لیکن ایک کہوں گا وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے اتھے نمازیاں تو رب وکھرا کر دیتا تے لبنا کی ایتھے پڑھو تاکہ اگے ایتھے محبوبہ جیڑا کام کہے نا تے محبوب کر لیندا ہے تہاڈی میری محبوبہ ہے جنت اتھے جان لی جیڑیاں چیزاں ضروری نے نا انہاں چوں سر فہرست نماز بھی ہے ادھر نو تسی بھی ہوو تو میں بھی ہوواں اللہ خیر کرے جے کوئی جواب ادھورا رہ گیا یا کسی دی مرضی دا انہوں جواب نہیں لبا تے اللہ معاف کرے میرے لیے دعا فرما دے میری بیوی کو اللہ شفا دے اللہ میری بیگم نو بھی شفا دے آج جنہاں نے لکھیا انہاں نو بھی شفا دے دعا اج کرانے ہیں شیخ صاحب تو تے انہاں دی دعا مستجاب الدعوات نے انشاءاللہ قبول ہو جانی ہے اللہ نے شفاواں دے دینی ہیں جی میں ضرور جی انشاءاللہ ماں باپ گھر اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہے اللہ کام الٹا ہو گیا جی ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ہاں میں پہلی دفعہ سنیا میں تو جس بچے نو ملیا کہندا میں پیو تو پریشان ہاں میں ماں تو پریشان ہاں اے بھی ہوندا ہے کہ ماں پیو بھی پریشان ہوندے نا سر جی نوح پیغمبر بھی رو پیندے نے پتر دی خاطر تے اتو جوابے آ جاندے نے مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے جے سدھے ہو جان کہن تے ٹھیک ہے جی ٹینشن نہ لیا کرو اللہ نو انہاں دے حال تے چھڑ دو جڑے شروع دے بگڑے ہوندے نے نا کل نو بڑے سدھے ہوندے نے جدوں ابا ٹر جاندا میرے نال ویر اندر ستا ہے میں نہیں تے تانوں وکھاوندا او دے ابو نے مینوں نا ہر ملاقات چ کہیا ہے یار میری جوڑی ہے تے رج کے سونی ہے تو کتے انہاں نو داڑھی دا کہہ دینا میں کہ میں نہیں کہنا کہندے کیوں میں کہ جنہاں نو حضور دی نہیں سن دی میری سننی ہو نا ابا جی فوت ہوئے فون آیا جی جنازہ میں جنازے تے ٹر گیا میں ایک گل سائڈ تے ایک دفعہ کہی میں کہ انہاں دی زندگی چ میں تانوں نہیں آکھیا یار انہاں دی خواہش سی ہن انہاں دیاں داڑیاں میرے تو لمبیاں نے تے رج اللہ نے حسن دیتا ہے تے کتے روندے نے کاش کہ ابا ایک باری اٹھ کے آن کے ویکھ لوے کہ تیرے پتراں داڑھی رکھ لئی او ماں پیو تڑپ دے ٹر گئے تے بعد چ سدھے ہوئے تے کی ہویا پھر قبراں تے رون نال نہیں جے گل بندی اج انہاں نو قیمت نو سمجھ لو ماں بھی ٹر جائے تے نہیں جے لبدی پیو بھی ٹر جائے تے نہیں جے لبدا انہاں نو اج ویکھو مینوں ماں پیو نو ملن لئی نا ڈیلی گھروں نکلاں تے قبرستان جانا پیندا ہے میں راتی جنے بجے مرضی پہنچا مینوں پھر قبرستان جانا پیندا ہے کیونکہ میں زندگی چ میں ہویا نہیں سی کہ گھر ہون انہاں نو ملے بغیر نکل آواں یا واپس جاواں تے اگوں ملن نہ تے قدر کر لو باقی شیخ صاحب آندے نے دعا کراندے جی جی پاجی یہ اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے تے ہن نہ کریا جی نہیں یہ مختصر جواب ہے تے ہی جواب ہے ثابت نہیں آگی جی سی جواب بالکل ٹھیک ہے باجی نہ منگوایا جائے ہن تسی جانو یہ تواڈے مفتی صاحب دسن گے جائز ہے کتھے کتھے جائز ہے نہیں سر جی میری تے ہے ہی نہیں